Alon. Happy birthday, Alon! Birthday, kuya! Saya ka ba? Opo eh. Uy. Masaya pero doon ka sa kwarto. Mamaya dito ka ha. Magsising tayo happy birthday. Okay? Tingin muna ng face. Poging face. Hi guys, this is me Alon. And here is my brother A. Tara! Together with our family, join us as we grow in this chapter which is called life. Marami kaming pagdadaanan at sigurado meron din kaming matututunan. Alan and Dave Family Vlogs. Right. Here Vlogger ka, ate? Hindi, nagbi-video lang. Grupo. Grupo. GoPro. Ha? Dali niyo yung box ng wafer, guys. So daddy will follow. Come on. What are you doing? Swimming po. Let's go na. Andun yung sasakyan. Doon. Ayun na, you're right there. Oh. Yan.
Careful. Baby ko, where you going? Hi guys ka. Wait. Ha? Say hi guys. Hi guys. I'm going to... Yes. Ha? I'm going to the swim. Going to the swim? We're going to swim. Die. Gusto mo die? Ah! We are going to Paraiso. Ha? Hindi na magluluto mamaya. Nang. Pagkain. Pangit mo die. May aircon ba dito? Pinawisan ako eh. Arrival. Hi guys! Arrival. Dito ikat mo yan. Bibi, tayo mo. Ito yung mga babae. Mga babae. Pati ito. Pati ako. Si Bindi, mga lalaki. Ako na Ako. Ako na ta. Inatil yung bata. Hi guys! Ayun, tati. Ibig. Buat kau kilala? Aba! Ouch! Ouch! Hello, Mindoy! Hello, Tita Impal! Hello! Tita yan, Bibi. Tita. Happy birthday, babe! Pasensya ka na niya. Hi, Mindoy! Damit pala yan. Mindoy! Di mo ako kilala, Mindoy! Hindi po. Move dito, Bibi. Move. Kuya, move ka dito. Ano ba? Ay, Kuya Simon. Thank you! Okay, kung pamangkin dito. Diyan po, diyan. Saan na si Daddy? Santa mo. Sabihin niyo po sa ano, Paraiso. Sabi sa guard. Paraiso po yung pangalan. Doy, smile! Ano yan? Hirap ka talaga. Bored talaga. At mga 30 minutes lang. Di ba may surkatan yan? Ano kaya ng gusto ba? Paraiso po. Apo. Sim. Yan po. Sa unahan pa yung kuya. Sige po. Thank you. And guys, sa unahan daw. Lang ah. Hoy, Nicole! Si Nicole Garia! Sa unahan pa kuya. Sa unahan. Sa unahan po. Sino yung nakadiretso doon? Si Ate Denise. Wala pa. Wala pang nagbubukas. Hi guys! So, nandito kami ngayon sa Paraiso Private Resort. So, isi-celebrate namin yung birthday ni Kuya Allen. Ayan. So, vlog takeover to kasi yung mga, alam nyo na, mga kasama ayun. Enjoy na. So, ito yung napili naming resort kasi malapit lang po dito sa amin. So, less travel time, saka yung tawag dyan, bayad sa rent, nandun sa kanila. Hi! Say hi! Nonchalant. Hi, Kim. May rep ba doon? Sa rep. Ka pa accounting, wala ka namang anak. Wala pa ako. Wala pa kaming apo. Yung mga dilis natin, oh.
busy ka te. Try ko! Kanin! Pastilan! Smile everyone! Malulungkot! Pawalang malungkot eh! Gutom na ba? May pagkain dito? Bibi! Psst! Yeehaw! Ano na? Ay, ay, ano? Mayaman tayo, Jacob! Mayaman tayo! Siguro nadaanan ka namin. Hindi madalas ka. Hawakan mo lang. Nak, dito ka na. Kakain na tayo. Makain ko lang kayo. Magsising na tayo ng happy birthday to you. Ano na? Natin mo sa kwarto mo. Andun sa loob. Dula diretso tapos dun sa dulong kaliwa. Ready na! Si Bindoy, kantang-kanta na yan kanina pa. What is this? It's a cake. Daddy, lika na! Ito pa, baby, oh. Wow! Asan na si Neng? Neng! Ikaw na magkastang direktora. Light source. Wait. 1, 2, 3, sing! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you.
Kuya. Thank you. Ating namin ah. Kainan na. Kainan na. Oy, hinintay talaga namin kayo, no? Alam mo na ba kami? Happy birthday, Kuy! Happy birthday, Kuya! Happy birthday! Kuya! O dali, mag-blow din yung bibi. Mag-blow din yung bibi. Happy birthday, bibi. Happy birthday, Bindoy. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Bindoy. Blow! Whee! Pastilan, di mo man birthday. Wala na kayo sa kumain. Ito di ba safe? Pwede gumalaw kasi video pala. Pinundo mo man si Ok. Diretso na. Kita ko, andyan na, nag-log na. Ikaw ba ito yung kasama ni... Ikaw yung kasama ni Dennis? Bakit? Ano nangyari?
water, dali. 1, 2. Lalim. 1, 2, go. Isa pa, Jenny, dali. Ilalim. Ilalim na, bebe. 1, 2, 3. One, two. Dali kayo dalawa. Sa ilalim, tingin ka dito ah. 1, 2, 3. Langurag. Isa pa. Denise. Asa na si Denise? Dali, Denise. 1, 2, 3. Ang papangit. Si Asrin magaling. Dali, Asrin. 1, 2, 3. Di pa si Asrin magaling. Isa pa. Nicole, aye. 1, 2, 3. Dali na. Go. Bilis naman. Dahan-dahan lang. Neng! Anong sasakyan natin? Salamat sa pagpapahiram ng ano. Mag-picture tayo, Neng. Ano sasakyan natin? Bye guys. Lasing na sila eh. Wala pa yung sasakyan natin. Pictures. Pictures. Asan ka na? Asa ba? Hindi ka makikita na. Okay na. Ito pinakamatindi sa lahat. Ganit pa ako eh. Buyers! Buyers, thank you. Oh, thank you. Wala na kami. Wala pa si ate. Thank you din po. Thank you ah. Asan na yung ano mo, te? Ito yung chinilas ko na iwan mo ko na. O yung case. Yung ano to? Nandun na sa sasakyan. Ah, okay. May sama tayo kay mga pulis dyan. Pasok ka na dun, baby. Get inside. Ginawan. Kunin ko yung bag na. Ah, sige na, kunin mo na dun. Ah, magbabay ka na sa kanila. Bye! Bye, thank you. Bye! Ah, bye-bye na. Bye! Bye to them. Bye, Kiren. Bye! Doon po, oh. Bye na kay Tita Neng. Bye-bye po. Oh, bye-bye na. Bye! Bye, Arky. Thank you. Oh, get inside. Umalis na sila, guys. Doon na, inside. O yung ano dyan, isda. Napagod, taas kamay. Ako rin. Napagod, taas kamay. Ano naman kinapagod nyo? Ako tanongin mo. O, ano kasi? Taas ko yung kamay. Pagod magluto. Mapa-hotspot, mapaalis na yung van eh. Ay naku, uuwi ka na. Sit down ka lang. Bye, Paraisa.
Paraiso. Bye-bye, Paraiso. See you. Tulog. Bayan, ang dilim. Basta tayo nadaan ba? Hi. Uwi na kami, guys. Uwi na kami. Pwede na ba ulit pumunta? Madilim, hindi ka makita. Naka-vlog na ako. Siyempre. Hindi naman cute. Di ba? Nga.